Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning na ginapustang sugilanon. Katkaton ko ang langit. Kumusta? Akin na. Hello, magandang umaga. Ingat ka. Binin na lang ko ta. Babe. What's up? Sunod! Ay, sunod! Oh, no! Babe, murag doon raman. Manggawas ta. Babe. Layo naman na mga silingan. Babe, unsa ron? Doon na may gasoline station sa unahan. Oh my God! Manggawas ta, babe! Manggawas na yun ta! Ikaw na, babe. Wa may laming ikaon, babe. Bitaw. Pero okay na naman kaunta. Kay, aptos na kayo itong diyan. Mausad. Sige. Mga unta balag way laming ikaon. Unsa ka itong dibuto ganiha sa? LPG ko no, babe. Naa sa news. Kaon na, babe. Babe. Unsa di ako sa... Nga no di nga gisilutan man ko. Kalisod ba abton sa langit, oy? Ikaw ba? Kaon na, uy. Ay mo tanaw, babe. Ganahan ba ko mukaon? Babe, kung dili ka mukaon, tingalig wa na sa kay energy. Ug wala gyapon kay mahimo bisag doon na pay opportunity. Napawag na ra bang sunog? Duhagit ka bay ang na-damage, babe, uy. Sige, babe, mukaon ako. Uy, pag hinahinay sad, uy. Uy. Happy? Di ba? Ako man ang himutan, anak, babe. Pero mas angay man nga, ako may mangutana. Happy ba ka, uy? Very happy, babe. Naka-success, good. Pero, Pero unsa man? kuangan pa man. Uy, Bitaw, seryoso ko. niya? Pero, hindi na ako kaya, babe. Anak, ondra di ay. Okay. Good morning, babe. Ay! Uy! Makuyawa naman tani mo, babe. Uy, nikalit mo lang kag panggakos di ha? Wapag kay sound nga di doon. Nagtinail naman ko. Asa man mo slippers? Bugnaw kayong tiles, oh. Buhi isa ko, B. Nagboil ko og eggs. Ako ng eggs. Ato, good. Duha man nakabuok. Ay, doon lang ako, babe. Kuang ron ako sa ka-egg, babe. Okay, sige. Akong panano ko sa... Babe, buhi iun na ko. Di mo ko ganan mo buhi. Ikaw, gid ba? Bisura, iliho ka rin nagakos na to, eh. Oh, nakakuha raw ni ka. O, bitaw. Pero imo gyud kong gilisod-lisod. Di mo ganan mo buhi ni mo. Saan mo na? Bantay bitog sa permero ra ni mo ka sweet, ha? Pero later di ay, mas sour na. Promise, babe. Forever na ni. Bantay bitaw. At bang na ako, babe? Ako pa rin gibantayan ang akong giboil nga eggs, babe. Pwede lang mo na mo pasagdan, good. Pila ka minutes? 3 minutes. Oh, 3 minutes pa. Tapusan ako. Nganong patubangon man gyud ko nimo, ha? Love you.
I love you too. Ang akong phone. Oh, yun na. Tingalik importante. Okay. Si Mami. Hello, Mom? Miss Althea? Oh, Maki? Nganong ikaw? Asa si Mami? Miss Althea? Si Mami nimo. Ngano? Naunsa si Mami? May nahitabo ba ni Mami? Ha? Doon na ba? Hinaunsa si Mami. Naunsa siya. Murmurang nagpanic attack man na siya. Miss Althea? Sige naman ko aftershocks diri. Murag, wala na yung makaya. Gamay kisaw lang. Masyakit. Umukurog naman ni siya. Oh my God. Mas maayo tingali anak na lang sa siya dito sa syudad, Miss Althea. Sige, Maki. Palihog ko yogi si Mami paingon diri sa syudad. Karon kita yun ha. Ayaw naglangaya. Sige, Miss Althea. Mga na dayon mo para sa pag-anak niya. Bye. Babe, saan ito ba ni Mami? Ato na ta, madam. Ready na ang sakyanan. Dili na lang ko kumato sa syudad, Maki. Dinhi na lang ko. Pero madam, napaabot na to sila si Miss Althea na to. Nanong imo pumansag siya gipahibaho? Nadisturbo na sad to sila. Sorry, madam. Oy, pero nung uri naman good kayo ko nimo. Usa to! Si madam? Oh, nahagbong. Nasyakit na gali ka. Bakit mo kadayon ka? Oh, nagkurog na sa ka, madam. Dili naman na normal, madam. Ay! Mag-deep breathing siya ko. Mga to na lang kita sa syudad, madam. Mas maayos ng matanaw kag doktor dito. Ay, na lang magsusupak, madam. Ay! Mga to na kita. May gani kay nakatawag din ka sa klinik. Napalista rin mo sa Mami. Friend naman sa ni Mami ang doktor. Og, kailanan ako ang receptionist. Narayin ko na no? Di nila na to sila huwag to sabi, babe. Doon na maka sila. Oh, dool na lang. May nun. Bimbo, Althea. Uy, Uncle? Cho! Oh. Pables, Cho. Ganong naman mo? Kisa ba'y magpa-check up? Si Mami, Uncle. Ha? Nga naman, nasa man si mami ni mo? Human na dito, pa-check up si Uncle. Man naman ko no? Dali asa din nakalakaw eh. Pagkahibaw niya nga kaming sila si Mami, no? Ang butsan niya eh. Allergy naman ni Mami. Pero at least, hibaw na tanga na alday siya din sa syudad. Abi na ko nga, naagid siya sa laing lugar. Ni-message niya si Maki. Naana sila. Lah, di ko sila magkasugat ng tiyo. Magdali ko. Kaya tingaling kasugat pa mi. Kaming na ba ko na sila? Hila lang, madam. Hinay lang. O, pasalpon ko. May kanina nakabantay na ko. Hindi ko nila makita. Bisan mulabay pa sila nako. Hila lang yun, madam, ha? Umta magdali. Pinalistan man ka. Pumasad ko nila abot ang doktor. Hindi ka rin mahayo ang iyong pamati. Maklaro kayo sa iyang paglakaw. Kadugwa naman lang diretso sa ospital. Mga way buot. Ay, madam! Oh. Oh. Oh my God, madam! Tatawagin, please! Kisa makatawag din ako! Sige, sagit! Buhay siya! Mike? Where we met my sister Anya. After that, we all went back home together. This is her first time in the Philippines. Today is her first full day at our place at her home
on our end in our everyday life. And honestly, I was really waiting for her reaction. Sige siya tas kung nanas dire ya. We're going to introduce her to the Philippines, try local Bayro, food, magkama ako yatot song. Oh and yatot. also the Mama. nurse is coming very Ah, di pa yun, soon. Mama. And I prepared a small surprise for her on a nearby island. But more about that later. Enjoy watching. Deng, deng. Dura ka mo? Wala mo ulit ko. Chat ko nimo pag kami tikpan. Di pa like ra may ka. Mau ba? Laro ko nimo. So, our first morning at home. Naive really missed home after Soy, week in papa. Manila, Ano mo si Soy? especially their kitchen. Ilunod. Hugas si pag-ayo. Dong. And me, I honestly miss the big TV and the game console. And your PS5. Of course, we all missed our pets, and judging by their reaction, the feeling is mutual. And we missed our helper too. Marshall, by the way, hasn't been brushed for a long time. He made sure everyone noticed that immediately. Our mornings usually start pretty actively. Time for dancing and morning exercise. I hope this doesn't disturb my sister's sleep. Although, honestly, it's already time to wake up. Welcome to our reality. Dugaan siguro na sa bodong. Uy, taro man naghugas kay mo ni maho. Ako mangitarong hugas. First thing we did was check our garden. It grows all year round. Anya was filming everything with great interest for her YouTube channel. We also have our first bananas growing. This is my favorite type, big green bananas. Then it was time for gifts. Anya brought a lot of them. Gifts from our grandma, Yurchik's grandma, and our mother. Dried fruits, Kataon niya daw. clothes for Amelia, something for Naida as well. Kana. Cooler gingerbread, walnuts, figs, Kilang na rose gamay nga hip ber. syrup, lots of tea, even rye bread crackers, and printed photos. With my little My mom made them from screenshots of my YouTube videos. That's finished. Honestly, at that moment, the house felt even more like home. Lusuro ba to kayo? After that, we went to our local beach, Tabihan lang kung ano ka. and we decided to take coconuts with us to drink when there. And this is where Anna tried snorkeling for the first time in her life. Not just in the Philippines, ever. And I have to say, she did really well. After the beach, we went to our favorite cafes. Sabot na si Ingkong. O ba yung nag-usap na ko? Ayun, ko na si Mutir. Yan ang hotel mo. Anya tried pork adobo, a traditional Filipino pork dish, and she really liked it. Sabot itong sa Patrick. Pwede mo lang iguba na kong Patrick doon sa. Yung kaya mo ko niya, matukod rin niya. Kaya na Patrick din ha. Kaya mo ko nasa sa babaw. Ihadlok kayo no. Sa normal, gupo na lang, usbon na lang.
Mo nang But probably what we all enjoyed the most were our shared breakfast on the veranda. Imagine kung I'm mag-asa afraid it feels amazing to have breakfast outside every day and realize that winter and cold will never catch you.